Kalmay sa kada tayo kakabsat, sakbay ti amin, dayawak iti may maysa nga lawag. Iso dayta ti man nakabalin nga namarswa ti talo persona nga intay nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarswana iso iti langit, may kadwa ti daga, may katlo iso ni Adan. Dayawak iti pinarswa ni Adan, iso ni Eva. Agdayawak iti divino personal iti Dios Ama Martiniano Managelon Damagan Talosik, iso na iti personal iti langit. Agdayawak iti divino personal iti Dios Anak, iso ni Maria Conchita Santiago Ilagan, iso na iti personal iti daga. Agdayawak iti divino personal iti Dios Espiritu Santo, ken divino personal iti Dios Espiritu Santa, Ama ken Ina, urayan iti sangalubungan. Agdayawak iti nagkapuanak duwang ayat, iti tatang ko iso ni Francisca, tinanang ko iso ni Francisco. Kadikiti amin nga muna nga maestro ken maestra, trompeta iti motherland ken iti promised land, agdayawak kadagiti muna ken kadagiti agdinama. Agdayawak iti bungami ken iti kapusok, iso na ni Faustina Petronio, siyak da iti anak yu kabsatyo, Petronio Faustina, nayanak iya Magsaysay district, Nagilian Isabela. Ada ijay iti Dagusna, ada diti motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Ada nga umay ang makipagsursuro, nga mangilawlawag, mangipakaawat iti Dios. Amwen na iti Dios, nga da kanya na, keno kasano nang iligtas iti bagi na iti patay, para iti biyag nga agnanayon. Naragsak nga piyesta iti Domingo kada tayamin kakabsat, piyesta iti Dios Ama, nga man nakabalin, piyesta di iti amin nga Ama, ken amin nga Adan. Usaran mi kakabsat iti nga aldaw nga panangidayaw, kakabsat, may nang panangipakaamo, di madaydayaw, nga nagkapuan tayo amin, nga iso iti Ama, kakabsat, Ama tayo amin. Iso agyaman tayo kakabsat, iti dito nga sursuro, babain iti dito nga sursuro, kakabsat, dahil Ama, nga awagan tayo, kakabsat, nga anyo nga amukit ipakaamon dahil nga sursuro kada kayo. Kakabsat, taamin nga tao, imawag iya Diyos Ama, kakabsat, nga dahil langit, nga tinasakit, kakabsat, iti sa Ludsod ni Ama Martiniano, mo yaw, dita Ama nga awagan nyo nga dahil langit, nyo nga mo, kakabsat. Iso nga giyaman diti nga sursuro, ipalawag na kakabsat, nga dahita Ama, nga awagan nyo nga dahil langit, iso dahito biyag tayo, kakabsat. Awan dinakamamoy dahita nga Ama. Amin nga tao, kakabsat. Inaramat na dahita nga sarita nga Ama, nga Diyos, kakabsat. Ngem, awan di makamamo kadakwada. Iti amin nga nagadal iti libro Biblia, kakabsat. Handam amo dahita Ama, nga awagan da, kakabsat. Isagyaman tayo dito nga sursuro, kakabsat. Sursuro ni Ama Martiniano kininay Conchita, sursuro ti man nakabalin nga Diyos, may maysa nga Diyos nga man nakabalin, nga namarswa, iti talo persona pagbibiyagan, mailawlawag kin may pakaammo kada kayo kakabsat. Ngamin, kakabsat, uray di Diyos kit di tayo pa'y amamu, kakabsat. Iso nga, giyaman tayo dito nga sursuro, kakabsat, ngamin, iti ammo, iti aming nga tao, iti Diyos, kakabsat nga binigbigda, ni Hesu Kristo, kakabsat. Ngem di kay sarita, kakabsat nga kunada, nga Diyos aman nakabalin, kakabsat. Saan nga Hesu Kristo diyay, kakabsat? Saan nga Hesu Kristo diyay, Diyos nga man nakabalin, kakabsat. Saan diya pa'y nga amo diyay man nakabalin, kakabsat. Dahil di amin nga tao, namati diya man nakabalin nga Diyos, hindi diya man nakabalin, awan manin ti makamamo, kakabsat. Iyam-ammo manin dahil ti masursuro. Iso nga saan kayo, kakabsat, nga maumuma, nga maulit-ulit dahil nga may palpalawak, kakabsat. Di diya man nakabalin nga Diyos, kendi diya pinarsuana, nga talo persona nga intay nga pagbibiyagan, kakabsat. Ngamin, kakabsat, sipud pa'y rugi, dahil yun ti may palpalawag, may maysa nga Diyos nga man nakabalin, nga namarswa ti talo persona pagbibiyagan, nga isu ti langit, daga ken ni Adan. Ngem dagiti kakabsat nga pinarsa ti man nakabalin nga Diyos, awan itinamati. Kakabsat. Awan itinamati. Kada kayo amin, kakabsat nga nagbasa iti libro Biblia, awan itinamati
iti pinarswa iti man nakabalin nga Dios kakabsat. Kasano kapaneknikan kakabsat nga awan iti namati. Agsipod kakabsat tay iti pinati ti amin nga tao diti lubong libro Biblia kakabsat. Iti kakabsat iti nangyaw awan iti amin nga tao dayta nga libro Biblia tayin bagada kakabsat nga kunada iti naisurat kanu iti libro Biblia ket sarita iti Dios. Kamali kakabsat saan nga pudno agsipod ti saludsudek kada kayo kasano nga agsarita iti Dios. Ta iti Dios kakabsat ket saan nga tao. Isu nga kakabsat masapul nga paniknikanda kakabsat dayta nga kunada nga iti naisurat dita nga libro Biblia ket sarita iti Dios. Kakabsat. Isu nga rin kakabsat niya gyaman tayo diti nga sursuro, diti nga sursuro, iyam amuna kada kayo, kakabsat. Iti ko na kakabsat, idi, awan pa iti makaawat iti sarita, napintas kakabsat, di kita nga sarita nga inusaryo. Kakabsat, awan pa iti makaawat, kakabsat. Ngayon itatan kakabsat, tadan iti makaawat kada kita nga sarita nga inusaryo, kakabsat. Haan nga napintas kakabsat iti ibunga na di kita nga ibagbagayon kakabsat. Inaramat nyo iti sarita nga berbo kakabsat. Dayta nga berbo Diyos na ipasingayon ti baro nga mesya. Manayo kakabsat. Anya napintas di jay kakabsat. Saan kakabsat? Agsipod ta saan nga mayanak kakabsat iti Diyos. Win iti berbo. Iti berbo nga inusar na kakabsat nga sarita ang damit amo ti kabalinan na. Nabsat. Iti sarita nga berbo, ket sarita nga Latin, nga ti kabalinan, iti berbo, nabsat. Iti Ilocano, sao, balikas, bitla. Nabsat. Sarita nga rin nga berbo, nabsat. Saan nga tao, ang Jesucristo. Hindi takit sarita, nabsat. Dita nga berbo, nabsat, naawag nga Diyos. Apay, nabsat. Nga naawag nga Diyos, dita nga berbo. At sipot siya kabsat, tadayta nga berbo, wino dayta nga Diyos, man nakabalin. Kabsat. Ngem, dayta nga man nakabalin, kakabsat, yet saan nga tao. Kabsat. Ayan na dayta nga man nakabalin. Amamuyo, kabsat, di man nakabalin. Saan? Kabsat. Agyaman dayta nga sursuro, kabsat, iyam amumi kada kayo, iyam amok kada kayo, iti man nakabalin. Iso dayta alawag. Kabsat. Makitang ti basit, nagbasit, kabsat. Dayta nga lawag, nagbasit. Ngayon iti lawag na kabsat, sa nga lubungan. Iti bara na, kakabsat, nagnatoy suna, ngayon dayta nga bara, agserserbi kada tayo. Kabsat. Dayta nga man nakabalin. Sino ti mamati, wino makaam mo nga dayta kit di man nakabalin nga Diyos. Kabsat. Awan. Isupudno kakabsat ni Ama Martiniano, personal iti langit, wino personal iti biyag, kakabsat, nga kunan na awan ti makaamam mo iti Diyos. Malaksid laing kiniadan. Kakabsat. Ket awan met ti makaamam mo kiniadan, malaksid iti Diyos. Kakabsat. Iso nga sayang, kakabsat, iti panagadalyo, iti libro Biblia, iti manu nga tabin, kakabsat. Iti Katoliko, 500 years kakabsat nga nasurukin iti libro Biblia. Kakabsat, iti nasakit. Kakabsat, ket awan pa iti makamam mo kanyada iti Dios. Amin, kakabsat, nga nagbasa iti libro Biblia. Awan ti makamam mo kadakwada iti Dios. Isu nga agyaman tayo iti nga sursuro, kakabsat, kayat yung kinaan, kakabsat, ket ipalawagnan kada kayo. Ada kada kayo, kakabsat, kung kayat yung awarte. Kakabsat, winusan. Iti Dios, kakabsat, nga daamin kada tayo diti lubong. Paparehas, kakabsat. Dahita nga Diyos, ada kanya tayo. Anya dahita nga Diyos. Sa tibiyag, kakabsat. Sino, kakabsat, iti makamam mo, iti biyag nga Diyos. Kakabsat, kada kayo amin. Awan, kakabsat. Ngayon, dahiti kakabsat, nga biyag, paniknikak, kada kayo kakabsat. Nga dahiti nga biyag ket Diyos, agsipot ta dahita nga Diyos. Kakabsat, iti mangbibiyag, kada tayo amin sa nga lubungan. Kakabsat. Mangmangan ka di dahiti nga biyag, kakabsat.
Saan? Nasat? Ngem, gapu iti dayta nga biyag, si tayo ket agbibiyag. Gapu iti dayta abiyag. Nasat? Masapul nga amin tayo dayta nga biyag, nga da kanya tayo. Nasat? Tapno mamamu tayo, di mang daydayawin tayo. Nasat? Daydayawin nyo nga iti Diyos ket pinarswa na kayo. Nasat? Ngem no saludsudan mi kada kayo, no kasano na kayo nga pinarswa ti Diyos. Anyo may palawag ti makiapa kayo na Nasat? Nga. Basta umanayin ni bagayo nga pinarswa na kay ti Diyos. Kasano na kayo nga pinarswa ti Diyos. Nasat? So nga amuin tayo kakabsat. Ing pakaamok kanya iratay hindi ti Diyos nga man nakabalin. Lawag na. Para na kabsat. Pa nagserbi na kanya tayo kabsat. Dijay man nakabaling nga Diyos. Dayta nga lawag. Iti langit, iti daga, kiniadan. Kabsat, amamuyo, iti langit, iti daga, kiniadan. Saan? Kabsat. Pinagbasulyo, kabsat, iti niadan. Pinagbasul, ti matalino nga tao. Amin nga nagbasa ti libro Biblia. Nagbasol, niadan. Kabsat. Nagbasol. Itata, kabsat, di kita nga matalino, nga magibagbaga, mangiwarawaraga, kakabsat iti Diyos iti libro Biblia, kabsat iti kunada, iti langit ken iti daga, manadabsat, mapuuran ket marunaw. Nagtured na kabsat yan ng ibaga. Amamuyo ti langit, amamuyo ti daga, kabsat. Deta tiar aramatin da kasarita, kabsat. Nga iti langit ken iti daga ket adda iti patinggana. Kukupas nga kunada, lilipas. Dedi ka kabsat, amirisin kin panunutin nyo, kabsat di kita nga sarita. May parbeng kadi iti Diyos, kabsat di kita nga sarita yo. Haan, kabsat agsipot ta, saan nyo nga amamu, kabsat ngamin iti Diyos. Iso nga masapul kakabsat nga agdingeg, kabsat ken agamiris kayo, kaligiti nga palawag, kabsat. Sayon to husgaan da iti nga sursuro. Kabsat. Nangamin kakabsat, adun ti mangususga iti nga sursuro, nga saan nga pudno. Agsipot ka no, saan nga naisurat iti libro Biblia. Dahita ka no nga libro Biblia, kabsat iti pagbatayanda, nga dahita nga libro Biblia banal. Kabsat. Ket deti kanu nga agpalpalawag wino deti nga sursuro saan kanu nga pudno kabsat agsipot ta saan kanu nga naisurat iti libro Biblia. Kabsat. Sige, haan nga pudno kabsat. Awan ti basahin mi nga libro Biblia ngen ipalawag mi kanyayo kakabsat iti pinarsuana. Kabsat. Iti langit ken iti daga kakabsat daytoy ket insagana ti man nakabalin nga Dios. Nga pagtaingan kakabsat wenno paraiso. Ngem kakabsat awan ti makamamu kanyayo. Kakabsat. Kuti ka rin. Tay ti daga kakabsat ket saan nga naisadya nga pagmulaan. Ngem gapu kakabsat iti katalino tayo. Kakabsat. Katangken iti puso. Kakabsat katalino nga awan na muna. Katangken ti puso nga awan mo tangken na. Kakabsat. Natangken lang ako nang imang natangken. Kakabsat. Tamarunot. Kabsat. Anya tinaramig tayo, kabsat. Kinayat tayo nga dadailin itinagapuanan tayo. Iso tayo pinagbasol tayo, kabsat. Pinagbasol yung nga adan. Amamuyo. Haan, kabsat. Iti Diyos, kabsat, kitsaan nga tao. Ngim apay, kakabsat, nga inawag yo, iti Diyos nga ama. Kabsat, kasano yung inawag? Anya ti pamaniknik yo, ino anya mati ti rason. Kabsat, nga ipalawag yo kada kami, apay nga inawag yo, iti Diyos nga ama. Kabsat. Amuya? Pamati lang? Kabsat, wino awag lang? Wino pudno? Kabsat. Iso dati ka kabsat eh. Inawag tayo kakabsat iti Diyos nga ama. Ngem apay nga inawag tayo nga Diyos ti ama. Amamuyo. Kakabsat. Iti saritaan tayo kakabsat ni Diyos ti saritaan. Hamo mabaling nga awagan nga ama dayta nga Diyos tamot tao. Kakabsat.
Ngem apay nga inawag mo nga Diyos ti Ama. Diyos, Ama, iti Diyos. So dahil kakabsat, ipakamumi kada kayo. Kakabsat. Iso nga ilawlawag, may tilang ikinididaga, pagtaingan, iti pinarswana. Amuyong it, kakabsat. Amuyong nga ni Adan ket pinarswa ti Diyos. Ngayon niya tinaramig yung kini Adan. Kakabsat. Nagbasol, gapukin ni Eva. Kaming nasuliso, kakabsat, dahil tira sunda. Ngem saan nga pudno, dahil nga pamabasol da. Kakabsat. Nga ni Adan ket nasulisog kini Eva, haan nga pudno dayta. Istorya laing, kabsat. Apay, agsipud ta kabsat. Tati nakadaruman wino nang daruman da kini Adan, tinang pabasulan da kini Adan, gapu iti sarita nga Dios. Kabsat. Saan nga di pa nakasulisog na kini Eva? Kabsat, tahang nga nasulisog. Agsipud ta kabsat, tani Adan, kakabsat kini Eva, binilin iti man nakabalin nga Diyos nga agpamilyada. Kabsat. Tapnon adda ti surwanda nga agdayaw iti Diyos. Kabsat. Wenno mangammo ti Diyos ken mangdayaw kanyada. Apay nga dinayaw na kati anak mong ama ken ina. Among kadirit nga tawag ama ken ina kit dayta ti kangatuan. Kabsat nga awag. Dayta kabsat ti kangatuan. Awanin ti humigit pay dita. Ngawag, kabsat, ama, kin ina. O, nya di kita reverend kada nya nga panagdaydayaw. Ang nababalang na kita, adal, talino lang. Okay. Ngayon, dahil ti ngatuan, kabsat, iti aming nga awag, ama, kin ina. Amoy di jay, kabsat. Saan, kabsat. O, agyaman tayo di dito masursuro, kabsat. Ngarod siya, kabsat, iti paraiso, wino pagtaangan ket nay hamdan. Absat. Ngem awampay agyan. Absat. Sa ngalubungan na mga pagtaangan. Absat. Itat da absat. Tapno matungpal. Absat. Wenno mapasamak kadiyay pangawag tay nga Dios Ama. Iya man nakabalin nga Dios kakabsat. Mabalin nga agbalin nga rod nga tao isuna. Absat. Gapo iti panakabalin na pinarswana ni Adan. Absat wenno may nga bagi. Kabsat ngem awampay biag na. Tapnon ni Adan ti pakatungpalan na kabsat. Dije plano wenno arapa di man nakabaling nga Dios. Nga awagan tayo isuna kabsat iti Dios Ama. Kabsat. Oh. Sumreken kabsat di pan nakabalin iya nga bagi nga pinarswa di man nakabaling nga Dios. Kunana kabsat sinuak si kani Adan. Asinno ka siya iti Diyos. Siyempre kakabsat, iti sarita, agsaritan, agsipod ta Adan ti tayong na, isun ni Adan. Azad. Di gimot nga Diyos ti mamagsarita kini Adanin, agsarita nga ruden, kakabsat, di sarita, agsipod ta. Adan, iti nagtaingan na, kakabsat, Adan tinagyanan na nga pagi. Naglangan nga tao, kakabsat, di jay, sarita. Diyos nagbalinan nga tao, kakabsat, agsipod ta simreken ijay bagi a pinarswana. Tatangabsat, sino ti makamamukin ni Adan? Ni Adan, amuyo nga nagbason. Isunod ta timpa, inuwaragawag ti libro Biblia. Kinaulbod, kabsat, agsipod ta, ni Adan, iti personal ti man nakabalin nga Diyos. Agsipod ka rin kakabsat na nagbalinan nga tao, tigay berbo, nagkatawang tao na, kabsat ang salita ay iso deti maninti ko na di man nakabalin. Kabsat. Adan, mang parswa ka, ti kalanglangam na idumaking ka. Ngem ko na ni Adan, kabsat, awan tipan nakabaling ko, may saklaing a pinarswa. Yan kabsat ti salita na. Ngem ti ko na natin man nakabalin, Adan, ti pan nakabalim ko, pan nakabalim mo. Iso ni Adan, kakabsat, nangalat, isang arakin madaga, dinamili na kakabsat. Kalanglangan na iduma kanya na, iti ababa nga sarita, kakabsat, iti isang arakin nga daga, wino may sapili nga daga, nagbaling nga tao, ket isun ni Eva. Ada nga rudmitin, kakabsat, iti personal ti daga, kakabsat,
adamit ti personal ti man nakabaling nga Dios. Ni Adan ti personal ti man nakabaling nga Dios. Ket ni met Eva iti personal iti daga. Asa. Abay nga inawag di nga Dios kakabsat dayta nga langit ket Dios Ama. Kabsat. Tangamin kakabsat iti binarsuanan dayta nga langit kakabsat Dios Ama isu ti langit, Dios Anak isu ti daga. Dagay bagi kakabsat nga pinarsuana Dios Espiritu Santo. Kabsat. Amirising kin panunutin nyo ha. Kabsat. Alain nyo istat na tapno maawatan nyo. Kabsat. Iso nga rin nyo ilawalawag ko tapno maawatan nyo. Kabsat. Tapnon haan kayo nga makipapabasol kin ni Adan. Kabsat. Oh. Natakar dyan kabsat. Nagbalin nga tao. Adan ti kadwana. Adan ti personal ti daga. Adamit ti personal ti langit. Kabsat. Ngamin di Diyos kakabsat. Ngaman nakabalin. Iti maududin nga aldaw. Kakabsat. Nga kada kadakwada. Iti Diyos nagbaling nga tao. Nakabsat. Ket agsubliso ng iti kagagangay na. Isu di jayan ti mamaniknik nga inawagdan nga Diyos Ama dayta nga langit. Kakabsat. Mim iti pailaing kakabsat. Iti pa nagparswa pailaing ni Adan ken ni Eva. Hampay nga maawag kakabsat. Awampay ito maawag nga Diyos Ama dayta nga langit. Awampay. Kakabsat. Ngim imbagan ni Diyos nga man nakabalin. Kakabsat nga dayta nga langit ket Diyos Ama. Dayta nga daga ket Diyos Anak. Kakabsat. Ket dayta nga Adan ket Diyos Espiritu Santo. Ngem kakabsat. Isu nga reject ko na ni Ama Martiniano. Awan pay itinamati iti Diyos. Kakabsat. Ibagbagay yung mamati kay iti Diyos. Ngim kakabsat. Iratan ta may lawlawag kada kayo ang kay namati. Kakabsat. Anya ti pamaniknik. Ngawan itinamati ti Diyos. Iti langit iti daga ken ni Adan ket awan itinamati kada kita. Awan makamam mo kada kwada. Kakabsat. Anya ti pinati ti tao. Libro Biblia. Ingga na itatta. Isu ti pilpili da. Kakabsat. Wrong. Kakabsat. Na deta libro Biblia iti pagpanakilyo kakabsat. Kaasi kayo lang. Masapul nga amun nyo kakabsat. Na deta libro Biblia kakabsat. Anya ti naggapo kanya na nga amumit nga daking ka. Kakabsat. Awan. Uri dita Diyos ng imbaga na nga dita libro Biblia. Anya mo ti daking ka nga. Hindi dita nga Diyos nga data libro Biblia. Awan. Kakabsat. Awan pakinabangan mita. Iya man lang kabaling nga Diyos. Kakabsat. Inlawlawag ko kanya yung sa dito nga lawag. Agserserbi kanya tayo. Ada pakinabangan mita nga lawag. Amo pa yaman mo. Kakabsat. Ada pakinabangan tayo ta. Aglalo kanya tayo agtantalon. Dagiti la bandera. Kakabsat. O dikit yung kalkalap. Agararamig ti gibilbilag iti tuyo. Hindi talamis nga dry fish. Agserserbi kanya yung dito nga lawag. Serserbi kanya tayo amin. Ngayon ti makamu ti dita. Ang sat niya agserserbi ta. Gagangay. Hari absat. Ngimaan. Absat. Man nakabalin. Dita. Iti langit ken iti daga. Absat. Iti pan nakaamom di kinapudno. Absat. Pan nakabigbig mo iti langit ken iti daga. Absat. Amom. Han. Absat. Ngayon ipalawag ko kanyayo. Apay nga tatan, kadigito yun. Apay nga inawag yung nga ama iti langit. Ama nga tatalangit, kunaya siguro. Asat iya. Apay, di jemot ama nga di langit. Di nakaraman. Absat. Ay na di ama nga inawag yung di langit. Ngan sino di makamo kanya yung ti langit. Asat. Awan. Asat. Agsipod na rin ti langit, kakabsat. Sarita mo't laing di tanga langit. Kabsat, langit. Makita tayo may kabsat, nga langit. Ngaman niya dito nga langit. Di ba alapaap? Dito, atmosphere. Nga po natisayan. Kabsat, atmosphere. Kada tayo dito nga langit. Ngayon dito nga min nga sarita kabsat nga langit. Di niya nga matalin haga. Kabsat, adda ti kabalinan dito nga langit. Adda, kabsat. Sarita nga langit, ti kabalinan na, biyag. Kabsat.
Biyag, ti kabalinan dito nga langit. Amamuyo. Saan? Isang orja kabsat dito'y, iti panangawat mo kadigiti minsahi ni Ama Martiniano, kabsat. Masapul nga maawatam ken mapanik ni kam, nga sika nga makawat. Tati ko na kami ni Ama Martiniano, kakabsat, amom ti agkararag. Wen ama, agkararag ka. Agkararag ka, our Father in heaven, kabsat. Iti ko na ni Ama Martiniano king ka, amom, data ama nga awagam nga di langit. Saan? Saan? Ngimiti ko na ni Ama Martiniano kakabsat, day taama ko na nangawagang nga di langit, sa tabiyag mo. Dahil nyo kakabsat, ama mo yung ordi niya nga, iawawagan nyo nga ama. Haan? Kakabsat, ngim iso day ti biyag tayo. Apay nginawag tayo kakabsat, hininawag da nga ama, day nga biyag. Iso nga min tinangtid, di ama. Kakabsat, day nga biyag. Hanga di kay Diyos nilang tinitibiyag, kakabsat, ha? Iya ama, tinangtid. Ngamin di kay biyag mat nga, di nga ama, iso di man nakabalin. Iso nga rin kakabsat nga, sabali man tatang mo, sabali mo tatang ko, kakabsat, sabali inang ko, sabali mo inang mo. Ngem kasano tayo nga agpapada, kakabsat, sa nga lubungan, iti mang bibiyag kanya tayo. Ita di dya mangipaniklik nga di dya may isang nga Diyos, kakabsat, nga nagpamilya, awan tinakamu. Yaman tayo di masursuro, kakabsat da, may pakawat ka na kayo, kakabsat, may yamamo. Nohan nyo kayat, handa kay pilitan, kakabsat. Ngem, masapul kakabsat, nga amun nyo, may ginagawa nyo, apay. Ngamin ko na kakabsat, ti personal ti biyag, ino personal ti langit, iti saan nyo nga panangamo, kuna na kapsat, dinuhaan nyo nga panangamo, iti talo persona pagbibiyagan nyo, awan ti may salakan ka na kayo. Kapsat. Kasano nga rin tatangay, kapsat. Iti aming nga namati ti libro Biblia, kapsat mang namnamada. Nga isudakit agbyag, nga awan ni ti patinggana, agsipud ta ipaay unanan ni Yesu Kristo ti biyag nanayong kadakwada. Aw mo makamamo kanyayo. Di niya talo persona kakabsat niya mangbibiyag kanyayo. Aw mo pan nakamuyo. Pasano kayo nga may salakan? Kadua yun ni Yesu Kristo nga may salakan. Agsipud ta ni Yesu Kristo kabsat yung nga Dios. Kabsat tayo ni Yesu Kristo. Kabsat. Saan nga Dios isuna? Asat. Kabsat tayo. Hindi tilaing kababain ti talino ng aming kakabsat. Inyam amuda kaming nga ni Yesu Kristo kit Diyos. Agsipod ta anak kiti Diyos ko na kakabsat. Ngayon saan ta anak ti tao. Kakabsat. Ni Yesu Kristo hanga anak iti Diyos. Anak iti tao. Kakabsat. Diyos nga tao. Yakin anak. Kakabsat kin ni Yesu Kristo. Ngamin kanya tayo kakabsat. Awan ngamin ti panagkaamu tayo iti bagikin iti biyag tayo, kabsat. Isang nga ti amu tayo, kabsat, tao nga sinang tao. Kabsat, awan ngamin nantay mo. Ngamin ti panagkaamu tayo kabsat iti bagikin iti biyag tayo, kabsat. Haan nga sinang tao. Agsipod ta kabsat ta pudno nga tao, pudno nga Diyos ti nagkabuanan tayo. Sino tayo mangarod, kabsat ti panagkaamu tayo kinapudno. Yan na mo pa mo yung kinapudno, sinang tao ka lang ha. Nonset. Amo pa mo naggapuan namin. Ampay, nonset. Agsipod nga hantay lang aradama mo yung Diyos, hantay pa mo naggapuanan tayo. Nonset. Bagbaga tayo, pinarsuan na tayo di yung Diyos. Anyo mo mapaniknikan. Nonset. Kasi nung arodetan. Nga, di awan. Nonset, iti kwenta. Awang kwenta na. Nonset, di kita panamati yung libro. Libro Biblia, tatay bagayo dito yung sursura, awang kwentana. Asad, agkwentakan. Asad, kasano ka nga nagbiag? Asad, kasano kayo nga nagbiag? Asad, hanyaw mo niya. Awan, asad. Ngayon, asad, kasano tayo nga nagbiag? So nga data langit, dagakin ni Adan, amuyo mamang bibiyag kanya tayo dito, so tinagkapuanan tayo. Asad. Isang nga niya ti panakaamu ti kinapudno, buong lubong. Anya tinang bukal. Iti usang nga lubong.
buong nga lubong. Amakin ina. Langit kandaga. Ang gadi. Kapsat. Isumahan niya mo kapsat. Iti langit kini ti daga. Amakin ina tayo. Sino ti anak na? Ada nagkaparan sa baling nga tao. Kapsat. Lagnaan na. Awan. Kapsat. Agsipot na ti lubong. Kapsat. Awarwangan na. Magakmanin. Awan ruwangan na ti nga lubong. Si Bubukil. Kapsat. Nagtinaklob. Anya tinagkapanan ti aming nga tao dito nga lubong. Iti Diyos nagbaling nga tao. Suniadan kini Eva. Anyo kayat, kabsat. Nahanyo kayat, kabsat. Agi palawag kayo nita, kabsat tinagkapanan nyo. Kasano na kayo nga pinaswag di Diyos nga man nakabalin, tapang nga dinadayaw Iso ng ama, kabsat. Isang oras siya, kabsat nga. Giyaman din, tiniting nga sursuro, kabsat. Ureno na kurapay, kabsat. Rino pobre. Yung mga nga pobre, kabsat. Ureno basit, kabsat. Iti mga yat. Kabsat kit, agpatuloy kami latta nga mangiwaragawag, mangiyam amo di Diyos. Patsin yung mangkinhaan, kabsat. Tanggap yung mangkinhaan, kabsat ngem. Baiti kiti responsibilidad mi nga mangiyam amo, kabsat. Iti pa nagdayaw yu, iti Diyos, kakabsat. Iti pa nagdayaw yu, si kayo nga nagbasa ti libro Biblia, kabsat. Halayan nyo dito nga Diyos, kabsat. Nagado nga irigalo yung kanya na, kabsat. Dito nga Diyos, kita nyo ha, kabsat. Marigrigat lang arudin, kabsat. At dapat idaton na ijay Diyos. Ano man di Diyos, di idaton mo. Kabsat. Ang kupakabasulan na, palawag ko laing kanya yung, kabsat. Salud-sudik laing kanya yung, kabsat. Numapang ka makisimba, mangbalkot ka ti fried chicken, kabsat, mangdala ka ti lechon, sagot mo jay, kabsat, ayan ni Apo Pader, kabsat, sino ti agtanggap ka di jay, kabsat, sino ti alayam, Diyos, di Apom, kabsat, sino ti Apo ngay nalayam, ni Apo Padi, ang ni Apo Diyos, ni Apo Diyos kakabsat, mangmangang ka di, haan, kabsat, so, harta makamam mo kabsat. Tata, dita nga apo. Inawag da nga apo, kabsat. Handa mo't amam mo, kabsat. Isiyam mo manan dito nga sursuro. Iti apo tao. Kabsat. Saan nga mabaling nga apo Diyos, DJ apo Diyos. Diyos, DJ Diyos saan? Kabsat. Anya ti kabalinan, DJ nga sarita. Apo Diyos. Diyos ken tao, DJ. Kabsat. Ngin ti Ilocano nga padak, natangkin na mga isuro. Unak, no, mawag kini Apo Diyos, irektam, Apo Diyos ko na, hanga Apo lang. Tati Apo ado. Iso ka nung ti pagtawag kini Apo Diyos, di yan, Apo. Kaya Apo Diyos ko na ma. Hanga Apo, Apo laing, tati Apo. Apo gobernador, Apo presidente, Apo kapitan, Apo mangalap. Nagado. Kamsat. Apo nga kumakanta. Apo nga glaklako di. Sino nga apo inawag mo? Madili nada. Saan niya min awag na iya apo. Yakan no apo, ito di man nakabalin. Haan, saan? DJ apo, hanggang si DJ man nakabalin. DJ Diyos di man nakabalin. Ngayon no apay nga, dati pan nakabalin DJ apo, gaming kakabsat. DJ Diyos kakabsat at kanya na. So dati biyag tayo Amamuyaw. Yan sat, amamuyaw dito biyag yaw. Yausat, ni magyaman tayo tiniti masursuro, iyam amo na dito biyak nga ada kanyayo. Iso dito di pan nakabalin, ada kanya tay amin. Yausat, dito nga man nakabalin. Bueno, dito apan nakabalin. Amoy bagang awan pan nakabalin mo. Yausat, tani bagang awanin pan nakabalin mo, no awanin dito biyak mo, talaga awanin. Yausat, ipan nakabalin mo, awan pa yung Diyos mo. Ngem no, daking kadayta nga biyak, kaabsat, at daking katipan nakabalin, kabsat, at daking kangaradi kay Diyos. Kabsat, ngem hamo lang amam mo. Isang yaman di tiniti nga sursuro, kabsat. Ngamin iti Diyos nga sarita, kabsat, sino ti makamamo kanyayo ti Diyos? Ohan, kabsat. Ngamin iti Diyos, detikit sarita, kabsat. Ngem, adda ka di ti kabalinan, dita nga Diyos, kabsat, sino dita nga sarita? Adda, azat. Ngem ito'y laing kakabsat nga sursuro, iti pakaamuang kakabsat,
iti kabalinan ti sarita nga Dios nga adda kabalinan na. Asat. Anya ti kabalinan na dayta nga sarita. Isu iti lawag ayat. Asat. At iya puso diya. Biyag. Kakasat. Dayta ti kabalinan dayta nga Dios. Asat. Ket dayta metlaing kakabsat nga sarita iti mangsagat no kasano kapudno kakabsat iti sarita ti Dios nga kunayong adda ti libro Biblia. Kakabsat. Iti pa nang ibagayo kakabsat tadatayon iti maudi. Adatayon ti ultimo. Anya ti kunayo kakabsat nga nagbasa ti libro Biblia. Last Judgment. Anya ti kabalinan na di kakabsat nga sarita. Kada kayon ti ultimo. Kakabsat. Ukumun na kayon iti Diyos. May parbeng iti Diyos di nga sarita kakabsat. Agsipod ta ti kabalinan dayta nga Dios lawag ayat ken biag nyo mangukom. Kakabsat iti kayat na kakabsat dayta nga Dios biag nga agnanayon. Pukawin nyo matilangit kandagan. Kakabsat inaknak man nyo may diyaman nakabaling nga Diyosin. Ama mo yo. Isang nga narigatin kakabsat iti sarita kada kayo kakabsat nga matalino nga nagbasa ti libro Biblia anadan yun di sarita pa nagpalawag yo kakabsat taadan ti makaawat kakabsat ilaw-lawag nan kada kayo kakabsat ti kita nga sarita nga inusaryo di ta libro Biblia. Saan nga makalusot kakabsat dayta nga libro Biblia iti kabalinan iti Dios nga lawag ayat ken biag. Kakabsat ayan kisagatan na dayta nga sarita. Kakabsat aja di kinapudno na. Kakabsat inusar ko amin di kita inusaryod ta berbo. Kakabsat inusaryo dayta nga sarita berbo hanyo matamok kabalinan na. Kakabsat nalilaw amin nga tao. Kakabsat iso nga agrigrigat tayo latta yamin kakabsat marigriga lang aro din madumulat ta kwartana abay marigriga lang aro din kaya makisimba yung simbahan kaya donar pay lang yan kakabsat bangted pay lang ti limos ko na dami di dyan kakabsat buloy kakabsat isa dito di dyan anyo nakita kakabsat nga natamaan na kayo ni praise the Lord. Kakabsat dayawon tayo di praise the Lord. Kakabsat at agdadayaw kini Jesu Kristo. Kakabsat okay siyempre giyalay sino mang daydayaw kini Kristo iti relihiyon kakabsat at ikapo. Kakabsat ang ibaga nga dakis diyan kakabsat si kayo nagpanunod tayo sumiti na kay ruwaman nyo kakabsat yung ipalawag ko lang kakabsat ana makibiyang kakabsat iti lang pakibiyang kakabsat di pa nangiyam amok di Diyos kakabsat di dyan ta nyo pa'y garod nga nam amo di Diyos kakabsat iso nga gapungarutan nyo mat nga nam amo agiyamanak mat iti dito nga sursuro kakabsat ta igyapan nakaawat ko kit iyam amok kanyayo kakabsat iman ta kagura kakabsat tagamin ilawlawag ko lang di sarita yung mitlaing wino nagkapo dita libro Bibliayo kakabsat tadita bagbagayo nga dita nga banal sarita ti Dios kakabsat ngem no mapantan ni face to face kakabsat nga panang sungbatam kakabsat di bagbagam metlaing dita kakabsat ket saludsudek king kano kayo nga nagsarita iti Dios kakabsat no di apostol met ti pagdamagam kakabsat anan niyo panagnikan awanin ni apostol kakabsat nadadailin kakabsat kasano tangarot tatanga mapaniknikan kakabsat ike dua talatan awatim kakabsat iti sarita ket kita iti kabalinan na kita nga sarita nga datanga libro Biblia kakabsat nagyelatan iti umawat iti panunot kakabsat nga mga miris kadagiti balikas jelatan ti sarinta kakabsat kino kaya mo mga abogado kasyak sa anin kakabsat ngamin adalang di gimang dingik titunggal saritatan nga iso ti mga nalisar agsipot tayo iso dalit pinagadal kakabsat kadi kita nga mga nalisar iti sarita kakabsat
Tuladan tayo ni Presidente Marcos na. Kabsat. Idi isaklang dati hukuman ni Presidente Marcos kit haning nga masapol nga mga abogado na iso na nga mismo. Kabsat iti tumakder nga abogado kadijay bagada nga basol na. Kabsat. Nadepensahan ni Presidente Marcos ini. Ngayon hampay Presidente ini hampay. Kabsat. Hindi kinaabugas yan na kailang. Kabsat. Amuyo din niya pakaistoryahan na. Dito yung mitya kabsat. Sita yung arot di mga abogado di siya kinapudno. Kabsat. Iabogaduan tayo ni Adan nga saan nga pudno nga nagbasol. Kitain nyo. Kabsat. Aming nga tao na mati ijay. Kabsat. Inbaga di matalino. Tata. Kabsat. Pinagbasol yun no Adan. Ni Adan. Pinagbasol yun. Sa ludsudik kanya yung kakabsat nagkapuanan nyo. Hello, bate. Kabsat. Sa ludsudik kanya yung nagkapuanan nyo. Awampay, kakabsat. Awampay, di makamoy. Sagyaman tayo, kakabsat. Iti nga sursuro, kakabsat. Iti nagkapuanan tayo amin. Kakabsat. Nagkapu tayo amin, kakabsat. Iti duwa nga ayat. Yan day nga duwa nga ayat, kakabsat. Ayat ni Adan kin Eva. Awan tinang ipatig. Kakabsat. Dayta nga duwa nga ayat. Nga nagkapuanan tayo. Awan tinang ipatig, kakabsat tita. Ni Adan kin Eva kit nagbasol da. Kakabsat. Kaya nangarot nga sa amin, kakabsat. Managbasol tinagkapanan tayo nga raw. Kakabsat. Si kayo tipudno na nagbasol tinagkapanan nyo. Kakabsat. Amirising ki panununan niya. Kakabsat. Yung palawag ko magkanyayo tatay. Kakabsat nga. Ni Adan di personal ti man nakabaling nga Diyos. Kit ni Adan tinagpamilya duwada kin Eva. Si bubukal nga lubong kakabsat, binukal ti ama kanina, si tayo ti anak nang makamam mo kanya na. Agyaman tayo ti ti nga sursuro kakabsat, agsipod ta, kakabsat ti amamunan, iti ama kanina tayo, kakabsat. Iso ti langit ken iti daga. Agyaman tayo ti nga sursuro, babayin ti nga sursuro kakabsat, maya mamungarod, iti Diyos aman nakabalin kakabsat, nga nagpamilya kada tayo, kakabsat. Awan tinaman niyo dito libro Biblia, sayang. So, gyaman tayo tiniti masursuro. Masapul kakabsat nga, iti pa nakaamoy yung tiniti masursuro, kakabsat ti pa nagamiris yung makipartisipar kayo, kakabsat. Tapnon, may bilang mit nga si kakabsat ket trompeta, iti Diyos, kakabsat. Han nakaordinan ti padi, di nga atuan, han, kakabsat. Iti pa nakaawat mo, iti kakabsat nga pakaistoryan ti Diyos. Kakabsat ket may ipalawag mo kakabsat. Nga iti Diyos nga man nakabalin, ken iti panarsuana. Kakabsat ket may lawlawag mo. May sakan nga trompeta. Kakabsat. Ilawlawag mo metin ka digiti kakabsat mo no kasanuda nga naparsua. Kakabsat. Kasanuda nga nagbiag. Kakabsat. Ilawlawag mo kanya dahil man nakabalin nga Diyos. Kakabsat. Tapnon data kakabsat nga pa nang ilawlawag mo kakabsat. Kanyada, ket maawatan da dayta, kakabsat. Una na niya mamartinyano, kakabsat. Winudya personal ti langit. Iti pa nakaawat mo, kuna na iti diti nga sursuro, ket ilawlawag mo, winipalawag mo, kadagiti kakabsat mo. Hanggang agbuting, kakabsat. Namang ilawlawag di niya kinapudno. Sa di niya pagkurangam, iti Diyos ti mangpunno, kakabsat. Di man nakabalin. Ket dayta nga panangiwaragawag, panangipalawag mo dayta, pakaugasan iti basol mo. Kakabsat. Anyaman tinaramidang nga nagbasulan, kakabsat. Ket iti panangilawlawag mo panangipakaon ti dito nga sursuro, kakabsat. Maugasan, kakabsat. Agles ka di jay, basul, kakabsat. Ngamin, kakabsat, kanya tayo, kakabsat. Awan man di jay point nga makita kakabsat nga di jay talaga nagbasulam, kakabsat. Ngem, kanya tayo ngamin, kakabsat. Iti amu tayo, iti pakalan pagbasulan di jay lang mangpapatay ka, binanyaman di jay maramidam, aan lang nga di jay kakabsat. Tauray iti sarita, kakabsat. Panagsarita tayo, pagbasulan tayo pay, kakabsat. No saan day nga sarita ket saan nga may parbeng iti Dios, kakabsat. Basol tayo kanya na. Kakabsat, agpas-basol tayo, iti gapu iti sarita. Nagadu kakabsat nga sarita, kakabsat ngem awan man laing iti panagamiris kakabsat kadakwada. Kasla dayta kakabsat sarita nga dakes.
nabayagin kakapsat, idi pa'y ubing tayo, kunan tinaganak kanya tayo, ang kayag sarsarita ti dakis tagungit niya Apo Diyos. Siyempre, kakapsat, ang tayo mat niyang sarsarita ti di diyang kundaway, tata ti di makkel tayon, natangkin ti panunot tayon, kakapsat, agtawon tayo ti lakayo na rin, kakapsat, ngam agsarita pa ilaang ti dakis. Isa siya ko nangarad siya kapsat. Ang ko pinapukis ti buko. Kapsat. Purawin. Kapsat. 60 pa lang. Ngem, purawin. Kapsat. Apay nga purawin data nga buko. Isang nga kay katan. Tano no, agsarita ti lakay. Laklakay nga siya. Pada kami nga lakay. Kapsat. Agsarita ti dagas ti kunak. Apay na kayo sursuron ti atang kininang mo inubing kapay. Apay nga agsarita ka ti dagas. Sabong kano tingiwat na kapsat. Ilawlawag ko kanyayo ha, kapsat. Anya nga minday nga sarita nga dakis. Amuyo di jay? Go! Ano niya kapsat? Ngenday nga kapsat nga sarita nga dakis. Kapsat. Iso deta ti naawag arwangan. Kapsat. Deta nga arwangan kapsat. Kasano nga simmer ki diyang arwangan? Sarita nga dakis. Ngayon di siya kakabsat sa rita nga dakis, rimienta ni nanang mo diyay. Asat. Kino si kaki babae, rimientam. Di siya dakis nga sa rita, kakabsat, rimientam. Gilokano, kakabsat, rimientam. Ngim di siya Tagalog, rimienta di siya ngim, agbaling nga puta. Masaya di siya. Isang masapol ka kapsat nga amirising kim panunod ninyo tamnahan nyo aramatan dita nga saritan kapsat ngamin iti lokalo kapsat nagkapuanam wino simrek kampay lang diyo mo na simrek kapay lang kapsat iti pinagluar mo may saka nga tao kapsat may saka nga taon ngamin di simrek ka jay kapsat ruangan danong kapay lang kapsat inudara dalong kapay lang, kapsat, dinudara, nabuo ka, iya kakapsat. Unik, iti siyam, umino 7 nga bulan, o, dirimuar ka, nagkapuan na mundi jay, sarita nga dakis. Kapsat, amoya. Ngem, kapsat, ipalawag nanday, tira sursuro. Kapsat, tatay, iya mo Tagalog, tinawag niya, di inang na, kapsat. Anyang baga na inang na, nagsarita, katidakas, iya kapwam nga tao, ngimanya imbagam di inang nagaputa asat nasayaat asat asat isog yaman ti tiniti ka sursuro asat isog oras ti kakabsat iti ipalpalawag mi kada kayo pakaawat mi kada kayo asat tapnon asat iti tayo nga maamuan di jay kinapuno dito yung kasursuro asat amo iti ko na ni Eli Soriano asat idadapi nga biyag, kunana, nazat. Hantay kano nga makapagkaykaysa, amin, nazat. No iya pamati, winigya relihiyon, talaga nga saan. Nazat. Hantay nga makapagkaykaysa, babawan ti relihiyon. Ngem tapno makapagkaykaysa, tayo amin, nazat. Tapno no iso nakit padidya sarita na, nga hantay kano nga makapagkaykaysa, nazat. Anya ti palawag ko kanyayo inibagak kanyayo nga pangamuan nyo kapsat tapno kay kaysa tayo. Kapsat. Masapol ag kay kaysa tayo amin ngamin kapsat. Nalusantay nga makapagkay kaysa kakapsat. Awan kapsat. Di pay may libing kano ka. Kapsat na hang kamakikay kaysa kada kami kapsat. Hambang orod nga awagan nga ama di jay awagan nga ama nga Diyos. Noong ka makikaykaysa. Kapsat. Apay ngamin. Kapsat. Ngamin, kapsat. May salang itibiyag tayo Nagkapuanan na ngamin tayo ta. Kapsat. O, di na marswa. Ngam sinatimbaga kami nga na marswa kanyayo. Kapsat. Ni Yeso Kristo. Mga iso ngamin. Kapsat. Di pinarso ti man nakabaling nga Diyos. Kapsat. Ngamin. Iti amon tayo, di na marswa kanya tayo, tatangkin na lang tayo. Di mang bibiyag kanya tayo kakabsat, hanga di pamati yo, ha? Hanga di relihiyon nyo, kakabsat, saan?
ngem ti amoy nyo, di ginagapuanan iti biyag ko, iti biyag mo, iti biyag tayo amin. Kinagapuanan dati nga baki, makapagkaykay sa tayo nga mga mo, di ginagapuanan tayo, may sa tayo nga pamilya. O, di lang may solusyon, tayo nagbiag tayo nga nanamay, ka nagbiag nga akong patinggana. Yan noon nyo kaya, at nakapsat, ang kayo tumapapal kanyami ha. Asat, apay, ngamin niya kapsat, iti pinagsubli na dito nga man nakabalin, ururayin iti sa ngalubungan, kapsat, mapangarot kanyayo kan na kayo mamam mo, hanyo mamam mo. Siyempre, genti makamam mo kanya na, ti papanan na, kapsat. O, amamuyo ka di, ginagapuanan yun, haampay, kapsat. Dahil ti pa lang nga sursuro, ti mangilawlawag, di ginagapuanan nyo, kaya ayaw mang kanaan, kapsat. Ngam, iti mang bibiyag kanya tayo, isa dati biyag, kapsat, nagkapuanan na data nga biyag, nagkapugan tatang mo, pugno, ngam ni tatang mo ka di ka Diyos. Hamay, tao. Kapsat, siyempre, ayaw kami eh, ngam iti puunan ni tatang mo, kapsat. Ang kalad niya poon, ginagapuanan tayo amin, kapsat. Ngamin isumay tinultulad di tao eh. Kasla di jay, kapsat. Itinaramid ni Ama Adang kin ina Eva, inusarda tirimientada nagpamilyada. Tinulat iti tao di jay. Azat. Nakapamilyada met. Kaya anda mga Diyos. Apay nga nakaparswa damit. Azat. Hangka di nga makuna nga parswa di jay kakabsat di jay. Di jay naramid nyo. Di jay anak nyo hanga makuna nga parswayo di jay kakabsat. O haman, parswayo di jay. Apay nga nakaparswa kayo, babayin ti ayat. Apay adakin nyayo kami di ayat, ama mo yun di ayat. Absat. O, isa di po nakatatay, kabalinan ti sarita nga Diyos. Lawag ayat kin biyag. Absat. Makaramid kang arditi ayat no, awan lawag ti panuno mo. Absat. No sinto-sinto sino mayat kin kangay. Awan. Absat. Isang arat nga, iti ko na yung Ama Martiniano kakabsat, naglalaing kayo. Yan na sakit, kakabsat. Tati ko na awang maamu tayo. Kakabsat. Pudnomot, ang kadaya, nagtatalino aming nga tao. Inhinyero, maestro, abogado, kakabsat, padi, hindi adal amin na kita. Doktor, kakabsat. Damagam iti Diyos kanya danasin, no? Andam mo, kakabsat. Oray nagapuanan da pa Asad. Isang arad nga niya Martiniano pudno. Asad. Agamiris kayo nagpanunot kayo. Asad. Ngamin ko nakasad. Adaman adang amin hindi makaawat. Iti ko nada. Dagiti naganak. Kakabsat kadatay nga anak ide. Agadal ka anak ko. Tak nabiyak kanto nga nanamay. Ang akaslakan niya kagrigrigat. Kagrigatan. O namati mo ni anak. Nagadal. Inhinyero. Wino. Abogado. Azad. Nanamay. Haan. Nagadun ti matay nga abogado. Azad. Gapuja profesyon da. Paltugan da. Patayin da. Azad. Adal mo pakatayam. Di dyan tinanamay. Haan. Azad. Agamiris kayo ha. Azad. Di dyan mistra nagadal. Kakabsat. No hangagi surot. Da sweldo na. Awan. Kakabsat. Ang ngarod nga po, no? Di nga kunada kakabsat. Naggasgastos tayo pa ya, azat. Namagin kinama Martiniano, azat. No, palubos di Diyos nga agadal tayo. Haan. Kakabsat, haan na palubos. Tati ko na niya Martiniano kakabsat, idi, mga rugita ito nga sursuro. Hang kayon nga paadal ka digit yan nakyaw, di pagadalan ko na. Diti langan nga sursuro ko na di pagadalan da. Ng sino na mati ka na Martiniano. Kakabsat, awan. Kakabsat, nangamin handa nakita, kakabsat di jay. Tata, kakabsat di jay makaawat, ipalawag ko kanya yung kakabsat. Iti amin nga talino, iti tao, tinang pariga mo lang tao. Anya pa dyan, kakabsat. Anya pa dyan, nga iti talino, iti tao, ket isumulaing tinang parigat, iti amin nga tao. Matalino ganaan. Ti kakaasi, di ang matalino. Awang pagsapulan na.
ngem may ramraman kakabsat nga agbaybayad kakabsat kadigita kayat digita nga matalino. Tanyo kakabsat ya Senado anya ti obrada agaapa inya susweldoan sino mang susweldo marigrigat kakabsat digiti baybayad mi ti tax kakabsat nga marigrigat amin tayo agbaybayad susweldoan tayo digiti agaapa kakabsat dagajay inya di nalpas na jablo kakabsat ang kapakapas mo na ngem di siya pagsapulan da profesyon da law iti trabaho jablo Nazat hay kaya ipalawag ko lang Masakit na yun. Kababa, trabaho, kakabsat ipalawag ko lang kakabsat ayay kanya yun pakawat ko lang ngamin kakabsat ng pintos na sarita yung di kabalinan ako nakarod at dati kabalinan Kabilisip niya salita sa job. Low. kakabsat iso nga iti dati nga sursuro yaman tayo kakabsat dati kakabsat kiti palpalawag ko laing pakawat ko lang ringak laing kakabsat di kiti kapanonotan tayo ta amin tayo kakabsat naibindisyon kanya tayo iti talino kakabsat imbindisyon iti man nakabalin kakabsat nga Diyos dita nga talino ngem dati laing kaming kakabsat nga talino kakabsat inaramat da kakabsat nga panangalilaw may laing kadigiti padada nga tao saan kakabsat nga may parming iti Diyos dayta ha kakabsat iso nga masapul kakabsat pagkaykaysaan tayo dito nga sursuro amin tayo tinagapuan ng tibiyag hindi bagi tayo iti panagkaykaysa tayo kakabsat agpaparehas tayo agbiag tayo nga nanamay kakabsat itahin nyo kakabsat ngayon man nakabalin tayo anyaman ti kayat mo kakabsat nga dawatem iti man nakabalin nga nagapuanam inigiging Diyos kakabsat ket may parbeng kanya na agbalinin nga frigider ti daga ko na namamartenyano kakabsat yapon ti panakaamo tayo ginapudno di panang bigbig ti ginagapuanan tayo anyaman nga dawatin nyo rumwar may parbeng kanya na ngam na nga may parbeng nga rumwar Nya kayo tagbiag nga nanamay kakabsat kayo yung agrigrigat dagilaing kakabsat solusyon amun tayo digay nagapuanan tayo nga man nakabaling nga Diyos taingganay tatakabsat kada kayo amin nang nangruna amon pa'y makamo at di pa lang kunak nga rod kakabsat no mapantay ya porsyento amon pa'y may 1% na kakabsat 0% nga 0 at damutin makamam mo kakabsat magasin dito 7.5 billion kakabsat nga anak ni ama adang kin ina Eva wino anak di Diyos aman nakabalin amon pa'y makamamu jay amada kakabsat si kami pa'y lang isang ardiya ko nak inuhan nyo kayat handa kayo magpilitin ang kayo mapalaw ang kayo mapal kakabsat siyempre mapasil kayo mo lang agbiag kami nga nanamay biyag kami nga nanayon si kayo kamatay kakabsat siyempre apay ngamin pasol yung mula ang nakadiya kakabsat agyaman tayo tiniti nga sursurog pagpakamo kada kayo nginan nyo kaskaso mabalin kakabsat ngem kakabsat han tayo nga agpatuloy umatras tayo kakabsat apay kakabsat agsubli tayo ijay nagkapuanan tayo kakabsat amun tayo di nagkapuanan tayo ngamin kakabsat hantay amo di nagkapuanan tayo iso masapul subianan tayo tapno mamamu tayo nagkapuanan tayo tapnon makapagtuloy tayo kakabsat ijay biyag nga agnanayon kakabsat hang nga pagpatinggaan biyag nga agnanayon kakabsat idi gamin kakabsat iti una nga panawen awan iti nakaammo iti biyag awan nakaammo ti bagi iti biyag kin iti bagi awan ti nangipateg kakabsat ngimitat tan kakabsat ta may palawag adda iti nga sursuro isong kunana na iti kanta mi kakabsat iti kunana kakabsat iti kanta addan iti ragragsak iti tunggal maysa nga agbiag kakabsat apay ngamin adda tayon nga mangipateg kakabsat impateg yu kaditi biyagyo iti bagiyo kadagiti mununa kakabsat nga
Di kiti nagkapuanan tayo, ngayon una, tatang inananang nyo, nanang ni tatang nyo, kapsat, impatagda ka di tibiyag, kinti bagida, haan, kapsat, naabuso. Gapo iti ayat da, kada kayo, nga anak da, kapsat. Kasano nga naabuso? Kapsat, di kiti bagida, naigugur ti trabaho, ayat da lang nga mapaadal da kayo, kapsat, di kita nga naganak yo, iti laksit ya kapsat, tirigat iti trabaho da, anusan da, napaadal da kayo, kapsat, hindi napaadal da kayo, di kita nga naganakin, agkapoy dan, kapsat, nakikita do mga anak, mga amin nga, kapsat niyem, adda, bay-bay anda pa yung dyan naganak da. Nakapsat. Oh. Nga pasamak na ita, uwin, nakapsat. Gapong arod tadada niya trabaho, adayuda kadagiti naganak da, di na pa'y mapununod nga purwakan ti pagyamanan damit. Nakapsat. Into no, suminan ti naganak dan, sangsang ida kanu kampay di, kastaunay. Nakapsat. Ngem, nakapsat na iturid damit nga binaybayan. Nakapsat. Iso na ito hindi ako nag-orod siya kapsat. Disposable namin nga maususar, nagbalimutin nga iti tao, disposable. Haan nga may parbeng iti Diyos di jay kakabsat. Iso nga ipalagip ko maning kada kayo kakabsat, nga adda ti kariken sa patatay iti Diyos. Agbiag tayo nga agnanayon. Iso nga inikan na tayo dahita nga Diyos iti biag ken bagi kakabsat. Tadi jay kari tayo kakabsat. Masapul nga takderan tayo. Di jay kari tayo iti Diyos kakabsat nga agbiag tayo nga agnanayon. Nim awan. Kapsat, isang oras niya agyaman tayo tiniti nga sursuro, nakapsat, tapnon, matakdiran tayo iti karikin sa pata, amun tayo nga rod, kapsat, di jay kinapudno. Si tayo ti siya takder, kakapsat, nga karikin sa pata. Tayo ti bagi, kakapsat, ket kari, iti rupa, kakapsat, iti nagsapata. Iso nga may saka nga, tao, inusin ang tao. Oh, kita niya kapsat iti nga sursuro. Ado pa iti maman tayo nga kapsat iti. Panagtuloy tayo nga panangamon iti nga sursuro. Sabado ken Domingo kakapsat. Agmalmalim ti Sabado, agmalmalim ti Domingo. Diyos kakapsat ti pagsasalitaan tayo. Amuin tayo di kinapudno. Saan nga libro Biblia kakapsat ti pangamon niya di jay kinapudno iti lain daytoy nga sursuro. Kakapsat. Oh. Akan taakon. Kakapsat.